jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin. تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di xelekekî nû de em bi hev re ne mê hinek mijarên giring bi hev re parve bikin, li ser guftugû bikin, destpêkê fincana qehwe xwe hazir bikin û deka em dest pê bikin. Xuya dike ku Hadep û derdora Hadep û ji pişt re PKK êdî roj bi roj xwe ji dewleta kûr a Tirk re dadixîne û didî diyarkirin û tekezkirin ku yek ji alavên dewleta kûr e. PKK dibe, Hadep dibe û çi tiştên wilo divê gerîneka hanê de ciyê xwe digire divê meydana hanê de, divî warê hanê de, warê ku bibin alavekî ji alavên dewleta kûr a Tirkiye. Biraderê me, serokê me birêz ê girtî Selahedîn Demirtaş helwesta xwe diyar kir û ji hundirê zindanê zindana xwe dengê xwe da Kemal Kılıçdaroğlu. Xem nake dengê xwe didin kî berê bidêne. Em yanî ev tiştekî wan e, tiştekî girêdayî wan e. Em mudaxela vî mesele hanê nakin, em munaqişe dikin. Ev helwesta hanê heya çi derece li wan tê. Gelo li wan tê li paratîkmeya wanî kevin û paratîkmeya wanî nû û dîroka Kurda lê tê yan lê naye em ê biçekî wilo bi hev re guftugû bikin. Yani derîna me ne tiştekî zêde dike ne tiştekî kêm dike. PKK dikare bi a mîtê bi a dewleta kûr bike lê bi a gelê Kurd ti carî nake. PKK biya biryara gelê Kurd, biryara gelê Kurd bi ana gelê Kurd bêje PKK çekadeyîne danayîne lê gê dewleta Tirk, mîtê Tirk, dewleta kûr bêje PKK xelas çekê xwe dayîne wê PKK çekê xwe dayîne. Ji bo dewleta Tirk tasfiyekirina PKK yan jî Hadepê û ev tiştên han yanî ne berjewendiyê dewletê de, ne menfaetê dewletê de. Tersî wê derî li metirsiya ve dike. Dibe ku eger PKK ji holê rabe, PKK tasfiye bibe, hinek grûpê din derkevin, Kurdê din derkevin, rabin dîsa nasnameya netewî bidin pêş, mafên netewî bidin pêş, stratêjiya netewî ya gelê Kurd, çarenûsa netewî ya gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bidin pêş. Ev ne berjewendiyê dewleta Tirk de ye. Na PKK Apo dibe, Selahedîn Demirtaş dibe, Qendîl dibe, kî dibe filan filan ev hemû dibin kontrolê de ne. Vana gê PKK tasfiye bi di gelê
كرد اي كود بن دستي PKK دي او شي جبن كنترولي در دكبه حتى قالي كرد اي كل الدرفاي دستي PKK شي بن شعب سوري وتفنج وتهديد وقفوارنين PKK او شي جبن كنترولي در دكبه انها قالي كرد باكوري كردستاني بشكي مزن دبن كنترولا AKP دي بشكي جي دبن كنترولا CHP دي بشك قالي كرد دبن كنترولا جروب مروبة شابقر جي دي اف جي هي وبشي ما يجي دبن كنترولا دبن كنترولا PKK دي هن جروبين بتشوك هنا او جي ربني خودي يعني جارجانا خوا نزانن شبكن تشتين برمائية بسكة وبدكة وددكة دا وكوك وتشيكو جوان جروبي هان ماي او جي نزانن يعني حالي وان جي نتحال الروشة قلي مال باكوري كردستاني ببيرنجي هاني تصفية كرنا PKK و HDP و يعني ندبر جوانديين دولتا ترك دي نج منفعت مترسي دليل بيشيا مترسيان بدك كو احتمال هناك شدن لو ما PKK يكي دبن كنترولي PKK يكي بيبا آلاف دا خزمتا دولتي دي تشاكي دستي بدي جلو برگي كرديجي لخوادك جارجانا بحثا ما في كرداجي ديكي لي حمود و چارچوبيا هاني چارچوبيا كومارا ديمقراطيك نتويا ديمقراطيك نه كومارا كرد و كردستان نه نتويا كرد و كردستان ترسيبي يعني دبستانه كي جبو درخستنا شيكرن و پروردكرنا كردن لدجي ناس ناما نتوي لدجي مافي نتوي PKK بيه فابريكيه كي ببيرنگي هاني و ميناكن بربچاو يكي وك صلاح الدين دمرتاش ويدركبي بيجي اجدنگي خو بدم سر كمال قرشدار اوغلو يعني مقوتبو براستي مقوتبو كو هذا ولوبك يعني بري مهكي زيدتر ده بيستو حشتي آدار ده فيديو كيدت خلقه كي جوان خلقه پروگرام خودم بحث کرد كامل ام برچك يعني لي خلقه گهدار بكن او دبر اكو متير بحث کربو كو هذا بويدنگي خو بده کرجدار اوغلو خوياي يعني نامزت بلوكا چپو كسكو و پنبهي نامزتي واني سروكومارية البجارتني سروكومارية تنا شما سردما صلاح الدين دمرتاش هبو وچاغ PKK وهذا دزاني بكو صلاح الدين دمرتاش در ناكبه تفلي ولو يعني نامزتي خو داني وفقير صلاح الدين دمرتاش نهال دزنداني دي نها تني شما تني نها تني جبركو جبوري البيشيا كدنجي خو بدن كرجاغ اغلو يعني افهب فيمانية حتى نها كو اعلان نكرنا بجهة بيرة كدنج جبو مجارة هالبجارتين انسرو كومارية ونبي آليبن ما جبو شاردارية اسطنبولي دنگ دان برعندام ونامزتي جهة بي وجبو سرو كومارية ندن جهة بينا ويبدن ويبدن بتشي وي بيجي بدن خاپاندنك دروك وي بكن وي اوي بدن كلش دار اوغلو جمر نتشتكي ولو يعني از نفج نقيم دما بديت صلاح الدين دمرتاش لسر تويتري يعني هل وستاقود ديار كرن صلاح الدين دمرتاش نها اي هذا بيانجي بككت كاربج تمثيلا نرينا خود تمثيلا مناك نا يعني حمودش دوی چارچوه هانه ده کو بريار نه بريارا صلاح الدين دمرتاش بلكي صلاح الدين دمرتاش بري هدفه زو بلز رهل وستاقوا اشكره كر لي يعني بريارا PKK و هدفه دوی چارچوه هانه بريارا دولتا كور دولتا ميتي يعني باش خمناك يعني وقت دسبيكي شي قوتيكو ام مداخلة بكاري هانا كرم في اوي هلوستا PKK بشكي داتين انسر ماسي نها
Kemal Kılıçdaroğlu nûnerê Mustafa Kemal Atatürk. Ji ber ku damezrînerê Partiya CHP Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü ev yani zelal e. Di kes li ser gengeşa nabin. Pêvekirê dayî Kemal Kılıçdaroğlu yek ji qurbaniyên komkujiya Dêrsimê ku 1937-38 li Dêrsimê rû da û koordînatorê yani berpirsê vê komkujiya hanê CHP bû. Berpirsê komkujiya 1925 jî têkbirina serhildana Şex Saîdê Kal dîsa Mustafa Kemal Atatürk bû. Serhildana agiriyên Mustafa Kemal Atatürk CHP bi giştî ev kultura dewletê, dewleta Tirk CHP û Mustafa Kemal Atatürk dîrok dibêje ku ew berpirsyarê vê mesela hanê. Nûnertiya Mustafa Kemal Atatürk û CHP û vê kevneşopiya hanê Kemal Kılıçdaroğlu temsîl dike û Salaheddîn Demirtaş û CHP wê dengê xwe bidîne. Yani ez vêya ji bo raya giştî Recep Tayyip Erdogan çok qeyse rexnê me lê hebin. Çok qeyse û min pir rexne lê kiriye. Lê derbarê komkujiya Dêrsimê de bi navê dewletê, bi navê komara Tirk Recep Tayyip Erdogan izra xwe ji gelê Kurd xwest. Ji qurbaniyên komkujiya Dêrsimê xwest. Baş ev Kemal Kılıçdaroğlu izra xwe xwestî bi navê CHP, bi navê Mustafa Kemal Atatürk, bi navê dewletê tiştekî wilo heye. Eger tiştekî wilo heye mere dikare wilo îşaretekî yani geşbînî li vê mesela hanê binêre. Bêje ku welava evê CHP izra xwe xwestin. Ev solciyên ku ev çepgirên ku niha û nivîskar em bêjin Hesen Cemal bi, Cengiz Çandar bi, evan kesên yani vana jî derbarê komkujiyên li hemberî gelê Kurd eşkere behs kirine. Yani wekî çawa navî wî çi ye Orhan Pamuk wekî lêborînekî wilo nîv lêborîn bijî ji Ermeniya xwest derbarê komkujiyên li hemberî Ermeniya. Li hemberî gelê Kurd heq xwasa qurbanî ev çepgirên Tirk lêborîn xwestin ku PKK û HDP wan li dora xwe dicivîne. Ez ê werim ser mijara van çepgirê hanê û lêberî wê em behsa CHP û Kemal Kılıçdaroğlu bikin. Dengê xwe didêne bidêne yani û dengê xwe û ji xwe ev miletê ku di nava destê PKK de yani wekî kerî, wekî hevîr serokatî zane û partî zane û kî rexne jî bike heval tu ji sûrecê fêm nake, heval tu ne bi sûrecê re yî, heval nizam tu li dijî sûrecê re yî û van gotin gotinê wekî bexbexa, wekî tê dubarekirin û divê teva de yî. û dibêjin lê kesek nayê wilo bi mantiq û bi bêhna fire nadiber hev. Nadiber hev yani ji bo ku gelê Kurd dengê xwe bide Kemal Kılıçdaroğlu wilo bi rehetî divê ew jî nîzîkî gelê Kurd bibe. Divê tiştên wilo garantî bide gelê Kurd. Yani peyede heq xwasa li ser opozisyonê ha Kemal Kılıçdaroğlu ne desthilatdarî opozisyonê. Wî hazir dikin ji bo ku bibe desthilatdarî. Peyede û PKK heq xwasa wilo zorê li opozisyona Sûrî dikirin ku mafê Kurdan hûn nizanim çi û çi miştê wilo wan û kî mafê Kurdan misoger bike bi wê sergermî û zimandirêjî û nizam rewşa PKK ku tê naskirin. Nêzîkî rewşa Sûrî û rola Kurda di dilê Sûrî çima bi vî rengî hanê nêzîkî CHP nabe. Nêzîkî opozisyona Tirk nabe. Çima ji wan naxwazin. Bêjin em ê dengê xwe bidin we. Em ê piştgiriya we bikin li şertekî me heye. Pirsa Kurd, mafê Kurd, nasnama Kurd, kesayetiya Kurd hûn diparêzin yan na helbet CHP heta niha tiştek jî eşkere nebî. Eger bû be bere bi belge derkevin pirin.
نویسکار و آکادمیسیان و روشنبیر و کنکه منکه و تنکل ویدری بلژیکای برای زبیر ایدار در که خول و خارما رو بکش مره بحثات جهپی و گرینگی و کامدنگی و خوبدن جهپی شروع بکن وکی کنکه دجا دنگدانا جهپی دنگدانا کو هادب دنگی خوبد جهپی لدجی پرنسیبین کنکه ها وگرن دستورا کنکی بخوینن به چیت نویسندی و هلوستا هدفی و هلوستا پکیکی لباکوری کردستان لدجی دستور و پرنسیبین کنکی کو گریدای پکیکی işte ki ولو yani komik trajedi yani ولو روشكي روشا پکیکی و کنکی و تنکی و حمود işte نعم چه کسی چه جواب فهم ناکر نزان yani قونا وان سر کیجان کرسیه سری وان سر کیجان بالگیه نزان دستی وان بریکا کی دیه کسک حالی وان فهم ناکر رجرو شوان فهم ناکر yani ولو ج کمال کرجدار اغلو تو دنگی خو صلاح الدین دمرداش هذا بونه دنگی خو مدینه کارا کمال کرجدار اغلو ولو تگو هدار دکه yani ne ام siyasi naxwazin ام belge naxwazin ام سوشل میدیا بخوازن حالا لسر تویتری اف داخویانی صلحو اف داخویانی صلاح الدین دمرتاش چه قیسه ولو ببالداری و بهستیاری و بنازکی و برزگری کمال کلجدار اوغلو نزیکی و کالم املی تماشا بکن لسر تویتری اف لسر تویتر و اف لسر تویتر کالم نبنر بشر بگم صلاح الدین دمرتاش کمال کلجدار اوغلو ته و هادپیاته و کسکو چپگریته و همو وان لسر تویتری ناشو بینیجی پروین بولدان و مولداناته و اف همو حکمت سنجاریته مدحت سنجار و او سزایی تملیته کمال قرشدار اغلو و بپینج قرشاشی ناکر والسر تویتری ناشو بینه والسر سوشل میدیا ناشو بینه ودید که کمال کرجدار اغلوکی شوبینه وی رابع دواري سياسي ده اوي برسلي وبده يعني تشكلوا تنا نهار روشا PKK و HDP عيني شبه روشا دسبي روشا تركي بكشتي دنافر PKK دشبه دسبيكا 100 سالي او ناكوكيين كودنا برا سلطنه عثمانی 1919 بیستی و 21 و قناغ هاني ومصطفى كمال اتاتورك كش دولتي قطبو حكومات الأنقرة شخور تشكربو و سلطان عثماني و او جيل اسطنبولي بو اف كردي وي هبون و اف جي كردي وي هبون شو كنا كردي AKP هنا كردي CHP جي هنا نها PKK وهذا كردي CHP Kurdê CHP jî demekî de ev ê derdora PKK yani Dêrsimî yan jî Bingolî yan jî ev ê Alewiyên derdora PKK ji Alewiyên dewletê ji wan re digotin dewşirme tiştekî wilo ji wan re digotin niha HADEP û PKK tevahî bîye ji Alewiyên CHP biyên Kurdê CHP Kurdê herî baş niha Kurdê CHP ne Kurdê AKP ne rewş bi vî rengê hane yê aynî wek salên berî peymana Lozanê qonaxa peymana Sîver yani 1920 wê çaxê me di dîroka PKK di ez apoçî bûm me pirtûkên PKK û Apo û Öcalan xwendî behsa Hesan Xeyrî dat kirin ko yekî xayîn e yekî pîs e yekî çûye yani name nevisandî ji civata Lozanê Kongreya Lozanê dibêje dewleta
ترك كرداي تركاينا تركاتني وما فيما باراسي وبيمانا لوزاني لقولي نامية حسن خيري هاتي استندن يعني اف تشيرو بشك مبالغة رشكرنا ديروكي تدعي آبو يعني شيخ سعيد كال رشكر سروكي كردان رشكر خبر وقوتون وشيرو دجون الشارع شو رحمتيه ملا مصطفى برزاني قوتيه آبو وديروكا حسن خيري رشناكن حسن خيري يعني لگوری آگاهی ما یکی جو ولات پارێزێک کوردابوو و نه یەکی خاین بوو لێ شاشتیەکی وی چێ بوو و پشتی vê şaştiya hanê lêborîn ji gelê Kurd xwest ev Hesan Xeyrî û Hesan Xeyrî dendrê parlamentoya Tirkî li hemberî Mustafa Kemal Atatürk rabû heta tê gotin ku yanî devan çe li hemberî Kemal Atatürk jî kişandiye لێ ئەو ڕەوشە ku şaştiya ku Hesan Xeyrî ketê çawa bû ku dewletên Ewropî ji İsmet Önûnû nerazî bûn ji daxuyaniyên İsmet Önûnû nerazî bûn bawer jî nedikirin ku dewleta Tirk komara Tirk a Kurdayî û a Tirkayî sozê ku derewên ku İsmet Önûnû li Lozanê digot Ewropî jê bawer nedikirin radibe İsmet Önûnû bi Mustafa Kemal Atatürk dikeve têkiliyê dibêje rewşekî wilo heye eger alîkarî neyê û dibe ku yanî peymana sîverê bicîbê Mustafa Kemal Atatürk diçe bi Hesan Xeyrî re dikeve têkiliyê dîsa soz zadide soz dide Kurda ku nameyekî bibîlengî Hesan Xeyriyê ê ku nûnertiya xayîntiyê dike bi cil û bergên Kurdî cê parlemana Tirkî wê çaxê namekî dinivîsîne wekî ku Mustafa Kemal Atatürk dixwaze wekî xapandina dewleta Tirk a wê çaxê û İsmet Önûnû jî di pêşiyaraya giştî di Kongreya Lozanê de eşkere dikir dibêje ava Kurd dibêjin dewlet a Kurdayî û a Tirkayî û tiştekî dewletekî netewî tune û pêwîstiya me bi dewletekî netewî tune bi belge İsmet Önûnû Ewropî Fransî Brîtanî Almanî kî kesên aliyên ku Kongreyê Lozanê de hazir bûn wan iqna dike û bi vî rengî peymana Lozanê ana peymana Lozanê wê çê bibe çê bibe Hesan Xeyrî name bişîne name neşîne wê çê bibe lê em anî wilo muqayese kir bi da berhevdû bi hev re pîva ku ev Hesan Xeyriyê ku bûye mînaka xıyanetê li nava edebiyatên PKK de rola PKK û HDP dilîzin niha yanî Hesan Xeyrî ji pencerê davêje jê wê de tir yanî ala Hesan Xeyrî li gorî sozê Mustafa Kemal Atatürk evana dibêjin em Kurdistanê naxwazin em nasnama Kurdî naxwazin û Kurda û kadroyê xwe û şervanê xwe li ser vî esasî perwerde dikin ser vê bingeha hanê perwerde dikin a rewşa Selaheddîn Demirtaş gerek mere bigî Selaheddîn Demirtaş çi wela sola Hesan Xeyrî jê çêtir e sola Hesan Xeyrî jê çê ana li ber li Selaheddîn Demirtaş bihatane e'damkirin wekî Hesan Xeyrî ew ê bigotana ez lêborîna xwe ji gelê Kurd dixwazim apoyê wanî qerasê gubguba serokê netewî serokê newewî li pêşber mehkemê wî e'dam jî nedikirin Awlo di reelî wekî rebena û dayika min Tirk û ez dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim û ez lêborîna xwe ji dayikên eskera dixwazim neyê gerîla neyê şervana bere bigotana esker û gerîla bere bigotana qurbaniyên vî şerî bê ku bêje esker bê ku bêje gerîla qurbanî kînin Kurd bin Tirk bin ez lêborînê ji wan dixwazim abo heta roja îro ev gotin ne ji devê wî ne ji devê Cemîl Bayîk ne ji devê Murat Qereîlan ne ji devê Ebas ne ji devê Selaheddîn Demirtaş ji devê çi kesî yanî lêborî ji qurbaniyên vî şerê hanê
قوناغا كردستان سربخو آزاد و قوناغا كومارا ديمقراطيكا آزاد تنه ليبورين تنه روشكي بفيرن جيهان قدرا قلي كرد كتيبان دستيهاني يكي وقت سري سوريا اندر كزلامي ميتي سزایی تملی کو تیکلیاوی اسمت اونونو هیه نویه خوشکا اسمت اونونویه دیاوی بیرکاوی خوشکا اسمت اونونویه اف سزایی تملی دبر سزایی تملی يعني بخيرة مجيء خوا بخيرة قونا خوا جمر ليبورين درباركم كجيا درسني بخواس كلام بكن فنفدي ناكن يعني اف ريخصنا هاني ريخصنا بكي وغادا بي ولو فان قبحتي مزندك فديناكش بركو كسكتنا ور حساب جيب خواس دوجه دما حساب خواستنه امي حساب جا آكفة بخواسن فريد بي حسابش تجي ور خواستن بريز عبد الله اوجلان دبي حسابش تجي ور خواستن بريز دفقريز ماموستي هجا ناوي ويتشي صلاح الدين دمرداش سروكي ما بريز ابو يكتني جمع يعني انا ويبيجن وراد الزندان دي شو الزندان دي قهرمان انستغرام وتويتر شو الزندان دي اف شو زندان هاني جو دونالد ترامب جي بيتر تويتر و سوشيال ميديا بكارتينه كي صلاح الدين دمرداش اوانات بي حساب بدن قلي كرد حساب بدن شهيدة حساب بدن قربانيين کو دوی پیواجر هانه ده جیانا خوش دستن اف پیکنوکی اف شانوا کومیدی دراماتیکی و تراژدی آناوی وی پککی يعني حمو لهنگين ويد ناف ده كوان هذا كزلامي ميتين درد كفن سر ده پیشانوي سري سريا اندر يك كو او برپرسي خندقاي دهات قنديله تهديد دا كادري PKK تهديد اف سري سريا اندر لپیشیا پروین بولدان دهندره زندان او صلاح الدين دمرداش آپود بجه سروک می فخریه سريا قندر سروک فخری ای آپویه گلی آپو چین برز او هیجا اف گوتنا آپویه سريا اندر سروک وی فخریه و او برپرسه خندقا لآمده ولنسيبينه ولفاندفرين هان وجزيرة كوشاني سري قالي كرد ميت وسري سريا اندر اف اكيبا هاني كو پروين بولدان جيد ناف داي صلاح الدين دمرتاشي كيم زيدا او جيد ناف داي اف اكيبا دولتها كور كواليسيونا ميته و PKK هيدي در كفن سر ماسي او ماسكه سر يه PKK سر يه جميل بايك دوران كالكان وان كسين هان دشكي و اشكره دبل اف قلي الربان يعني اگر لايقي خود بينه وي حزار جاري پیروز بجي لوي قلي هاني ايكو لايقي خود بينه كو سريا اندر سروكي وي فخري به حق سزاروکی کردا هاتن کشتن جبو گسری سریا اندر به سروکی ما به لیدر ما و جمر بده دیار کرین کاش بو چاره سریا گلی کرد چه مناسبه یا اف چپی ترک تین ناوا هاده پی چه دکن برای هرین ترکیه خو اقناع بکن دناوا سیاستا کردا ده چه دکن برای هرین جواتا ترک و گلی ترک اقناع بکن که دوزا کرده ایه گلی کرد هیه ما في كردا هاي دولة ما في كردا خواري دبي دولة فقرينة برای هرین جواکا ترک اقناع بکن تین انا سريا اندر يانجي سزاي تملي والموشي قلي موشي بچه اقناع بك يعني وان بيجو يعني ون كردن بري زانن كردن بندستن بري زانن بندستن ما في وان بري هر تركا اقناع بك بري هر باجاری ترکا جواکا ترک گلی ترک اف چپگیرین گنی و کفکی کو يعني سري سدي نوتو نه
بهنوك نوتونه حمو قريداي 200 وقريداي دولة كورن إما أصدقائنا مش دولة شاب قرار بيجم ونقريداي 200 أو براحات راح أجمر بيجن إما ريخسنا وبربرسي وسروكي وقريداي 200 تعطي تشجمر بيج بكرتي وبالتعلي وبدجواري تشيروك أذى روش أذى جاقلي ما يبقى كوري كردستانش خورد بينا مناسب برا ببینه لبرا دسته خوش قرقا مدرخینه قرقا گلی کرد روجاوای کردستان برا پکیکه نفسی بده وی گلی هانه برا پکیکه چند کوری کل باشور کردستان هاتن سر حدو پکیکه دفش باشور کردستان برده ویجی نکه قربانی برجواندی دولت تاترک کردین جهبه کردیل خورین جهبه جبري يعني مثلا أب مالبو لأم غشيم بون مدزاني ما ندي ما راسيا بكا كيف هم ندكرون ندي نها أم سورجي في عمدك نها أم حمو كسن لسر صحني مناسكر حمو كبرين لسر شطرنجي مناسكر كابي رولا آپو چی رولا جمیل بایک چی رولا عباس چی رولا مراد قرائلان چی رولا صلاح الدین دمرتاج سری سوره اندر سزایی تملی و ای و گروبا هانه کو براستی يعني افسد سال لسر دولة ترك درباس دبه روشكي ولو بيستر و خرابتر و جنيتر لسر قلي كرد هاو درباس وبسر بكبن وبرلمانتو يعني انداماشي بيشن برلمانتو يا تركي وديسا او تاسو او حمام به ويتشكي بكيكي الملي بكيكي تشكي خدانين جبركو داخواز و بريارج امرج 200 هاتي دولتا ترك نهاتي دولتا ترك بي حمو بهانه يكي شكل يكيش مسالير ببينن تشكي خو تسليمي بك دولتا ترك بكن لهنا نهاتي حالي ما اف حالي كردا لهندري ولات لدربي ولات اف حاله وكام تشبيجن يعني قي خودي ولو اني سريمه خودي چياد بينو برفيليت كي امجي وك خلكي بانا خودي ريخسنكي وك بكيكي اذكر بلا سريمه قي قدرها مولوي هم بچن مجارات کنگره پدا کسیه پارتیا دموکراتا کردستان سوری کنگره وان نزیک دبه بری چند ماها يعني افري خصن اف بارتي اسكندالا كتير درباس بو اسكندالا سروكي وي اي بري سعود الملا لسر فيديو بلانك يجر تشكرون ويعني بون خفككي ويخصن وي خفكا هاني فيديو قرتن بلعب كرن سعود الملا باشكر خو يعني حمو كارو خو باري خوي دندري ريخسنيده جمدان كاخوش يعني بديارك الجهد بو لغوري ازدو شوبين مولو علاقه كي باش بو في كونغرا هاني تي كرن ناف د نقاش مقالة نویسته نویساندن داخواز هیوی کالاوی اف کنگره هانی چیجه در کبه دهندره و کنگره دجی دهندره و ریخسنه ده يعني ريخسنا كي يقولوا قالك باسك تيدهنا قالك آلي تيدهنا نال سر أواكينا سر نارينا كينا وأوش تشتكي نورمالة يعني تشترن وكي بياديبن رابن بمرن نقاش تنا جنجشة تنا جداهي تنا تنا يعني ايكو بچك رخنا بك كاور هبال قالك سباس رخنا يتا أميتا بشينم پرورده وی بشینن پرورده جی پرورده کور کرنه لقندیله وی کور دکن وی کور دکن وی باش پرورده دکن اب فکر جی اب ماله پیاده جی اب ماله لیدندره پیدا کسی ده هنک جهه رنگی هایی هنک نرین جدا هایی ناکوکی جی هنه
فتنة وفسادي وقلاجي جي هي هفدوش كلاندن هفدو لي خصتن جي هي او جي هي يعني تشيروكا سعود الملا يك يعني سر انجامك ايوان خل هفراك شاندني دندري ريخصني دي هي كسك نكاري انكار بك يعني في مثلا خوياي اف مثلا هانا يعني شما خوياي يجبركو يعني خوياي ام زيدن عاقب انت في مسألة لي تشتي هي كو از دبينم يعني تشتكي ولو تشافكاني وجيدر تنا لي لقولي شوباندن لقولي از دبينم اف كونغر يعني وي جرينج با جرينج بش بر لي فاجركي رخنايش خورت شي بك اف ريخص نهاني هيفي او لي فاجركي رخناي وبشكي نوكرن هلبت هنا كسن كوج نوكرني عاجسن هنا كسن كوج رخنجي عاجسن ويدر كيفن لي دبي ترينا في ريخصنا هاني ور السر هالسنة وي ور السر سكي و بشكي بحساسيات بدرستي بولات پروری نزیکی خود بفرو نزیکی روژه بفرو نزیکی دیروکه و پاش روژه گلی کرد ببه هنه نهال گوری يعني همو آليات هر کس حوالی خواه گروه خود شده که کی ببه سروكي فيريخس نهاني مجاركي جرينجي يعني كاوي كي ورا جهة سعود الملا فرصة عقدي كارتاوي شوتي يعني ساعتها خوش تشتكر بتشي خراب بتشرنجي مالا يابا ساعتها خوش براري بده هنا كيدن كيجي هي عبد الحكيم بشارجي او جي فرصة عقدي بچه به خراب روش به کیمانی به شاشتی به قربالق به خرجر راست نراست او جي فرصة خواستن يعني اگر ديسا عبد الحكيم بشار واري به سروكي في ريخصناهاني شخوا سكاندالكي مسترش سعود الملا لقولي ما دك هز دمينن دم ميدان يعني ايه كولو بربت شعب كو گومان لە دۆراوان دەچووتێک و یەک ژوان هەردوو کەسێ هاانێ ببە سەرۆکێ پەدە کەسێ محەممەد سماعیلە کول ڕۆژاوایە کوردستانەیش هەرێما دێرگەیە ئەزوی ناز ناکەم ینی جامێر و کامیرانی حاجۆ ئەس کامیرانی حاجۆژی ناز ناکەم مە نەدیتی هەفتوو ئەدەم قەیمە هەفتوو نەدیتیە بەلکی تەلیفۆنێک وەختێمە بە هەفتوو ئاخبینیژی سەر تریان تێژمار لە ئەو ناسکردنا هاانێت تنە لێ ئەس ناز دکم سیاست مەدارەکی کوردە ئاکتیڤیستێکی سیاسی کورد و بەرپرسیارێکی پەدەکەسی ئەگەر ئەس ئەندامێ پەدەکەسی بم يعني ريز كسايتيا محمد اسماعيل سياسة مدار لروجافاي كردستاني برامبري دسهلاداريا بيدي خودي هالوست روشاوي حساس ونازك ودبن مترسين وقفخارن وشعف سوكرنا بيدي دهي ريز جبو فان حمو تشتاد تب لأز اگر اندامي بدا كسيبم ونا اندامي پیدا کسیمه از دنگی خو بدم کامیرانی حاجو فرصتي بدم ويش برا او كالا كاميراني حاجو مالباتكي هاتيه مالباتكي ولات باريس رولاوان ده تفقرانه توي تفقران رزقاري خوازانه توي ديروك في مثلا هاني دزانه و همو کس دزانه مالباتا حاجو آغا رولاوي ده چێبوونا خۆی بوونێ پشتگیریە تەفگەرا سیاسیە گەلێ کورد لە باکوورێ کوردستانê û li Rojavayê Kurdistanê û li başûrê Kurdistanê ev yek yanî dewletên wekî Fransa û hesab ji Haco Axa re digirtin nas kiriye mesela hanê ji vê malbatê tê
يعني كاميران حاجو وينتني وقتی به برپرسیار وينتني ج خوفلی بك ويج مالباتا خوفلی بك كود نكبش راشتيا حتى كارب اگر پدكسا پیش نخجي شون دفن اگرينه يعني ويج باوي خو كالكي خو وفي كيف نشوبيا نجتماع پروری و نتوا پروری آدن مالباتا حاجود يعني مرجي فدي ديك يك ج كالكي يعني از جلو برگي كالي خوا از فدينكم يعني از جهرم بفهم حوالي AKP يعزبهم حوالي بشار أسد يعزبهم يعني مروج ج أصلي خوا ج مالباتا خوا فدي ديك كو نكف شاشتين نكف خزمتا دجمن قالي كنت بشيويكي ديركت كاميران يعني جوي مالباتي جوي كولتورا هانيتي و اف جرينج دبي كرد في مسألة هانيش بير نكن انا بكيكات خوازه مسألة جني بك وقرافي بك وبفي مجية تشبقري وفوضى ومالبات وإيريشا بدرخاني وإيريشا مالا حاجة بك وإيريشي نظام يعني مالا برزاني ومالبات أمانا يا يعني سوسيولوجي نخوندنا يعني ديرو كي نزانن كدولة كيوان آواكي أرستقراطية جواتا برجوازية جواتا فوداليزم ناوا جواتا دولة آواكي مش خور لهرمي خليج وكندا ببنان حمو عشير ومعلباتن دولة آواكرن لي PKK نولوي PKK تم كوكا قلي كردخه ليدخ وكي بالتي دخوازه في كوكا هاني ببره إيريشي مالباتا بك إيريشي عشيرة بك وديروكا قالي كرد بيجوكو اف مالباتو اف عشير ناس ناما نتويا قالي كرد باراستنه نكال كي آبو هاتي ريزمانا كردين دانية آلاتيني يك جمال باتا بدرخاني أمير يعني بدرخان يعني جلادات بدرخان هاتي ريزمانا كردي داني نه فقير وربنكي عمر أوجلاني جوتكار يعني ريز جبو حمو جوتكارين كردستاني لأن أو دولة آبادكن كسين دولة لسر بنجهين عائلي مالباتي عشر بريجي هاتنا آباكرن كي جان كس هاتي وجمر يعني كاركر وجوتكار دولة آباكرن كي چین بری شورشا چین دولت بو کی جان حریم کی جان دور کی جان ولاد کی جان جه فقير وهجار آباكر نا ارستقراطي مالبات لو ما PKK إيريش وخبرداي يعني او دبندي دناوا مالباتا حاجات تشكريه PKK خبرداي جروبكي جمالباتا حاجو آپوچی لدورا خلجوانديه PKK ونها دندري في مالباتي ده ام بخوازن نخوازن و او نبيجن ناكوكي هي وبربرسياري في ناكوكي PKK بربرسياري في ناكوكي نه PKK إشي خوش مالباتا وناين يعني تعلقيا وانج في مثلا هاني تن PKK اف مسألة تشويق دك وباندور يعني دنابا ام بيجن مالباتا حاجو 1000 كسن 10,000 كسن بره چو قيسه جوان آبو چي بن بره 5 کس بره 100 کس آپوچی بن لی اف 100 کسی هاني حمو مالباتي خصي قلاقي ستريسي يعني PKK بفيرنجي هاني نزيكي مالباتي كردا نتويد ما بس طامش مسألة جبوكو كاميراني حاجو بفل سروكي پدا كسب ازوي مناسب ببينم سر آستا ولا باريزي سر آستا مالباتي وجمهور سر آستا تاكي كسي جامير يعني خونده اكتيفيست سياسية بالزمان زانه بالزمان الجوري زانم يعني بإنجليزي زانه بالسويدي زانه شو كردي وعربياوي جي هي نزانم بلكي بتركيشي زانه بس نزانم
يعني سياسة مداركي مرد كاره هيفيا للسروي جريدة از بم از دنگي خوا بدم كاميراني حاجة از دنگي خوا نادم سعود الملا از دنگي خوا نادم عبد الحكيم بشار از دنگي اشبركو هر دو موان جيد موان لورجي جيد موان لفرجي جيد ما ديد از دنگي خوا نادم محمد اسماعيل جمرش بتشيتر نجبر كون سانكي خرابه اگر ام بنرن كبره كاميراني حاجة اگر تيك چو د برپرسیاری خود د کاری خود ول چاغه ریل پیشیا محمد اسماعیل برز محمد اسماعیل وی فکری به و از به هیویمه يعني اف كونغر سركتي به گنگشا و ناکوکی و فسادی و گلاجی و گروب مروبا چه بکنو و نظام چه دلو کچ نورمال و کچ نولو هبن جواکا کرد خم ناک وی هبن لید انجام ده تشتكي لايقي پدکسی به لايقي جیروکا گلی کرد به لايق اشبرکو پدکسه نها نونرتیا تفگرا سیاسیا گلی کرد ل روجاوای کردستانه ده که جسالا 1956 57 حتی روجایی درباره وی مجاری متخواست از وی بیجم ام بچن مجارا خویا داوی سبب چیه گوت بخوره دیگرینه؟ ها؟ سبب چیه گوت بخوره دیگرینه؟ اف جامير 1007 هاوينا 1007 لقنديلي امبيرجي هف هاتن ما هف دولي دماس شو ما يدري مو جديد ازابو تشيمه وزن فيسكاركي PKK'me ودنابا مديا PKK جديد مكار ذكرس يعني ذات بو مناس كرن برپرسي PKK جي مناس ذكرن و اف كسين دنابا مديا وراغاندنا PKK جي مناس ذكرن وی جامێری مەویل وردید وژە هاوین بوو وەکوان ئەمە وەکوان چاغا بوو لناوا جواتێکی دێ وێ ئێک ڕۆمانە خۆنەویستاندی هەواڵێەوە شەنکا ینی ڕۆمانێکی نویساندە چ بێژە نەریناتە چییە برادەرێکی دنەوەی بێژە هەواڵێەوە شەنگمە هەلبەستێکی نویساندی کاڵاش کەرەماخوا هەلبەستێمە گۆهدار بکەن چ بێژە ئەوژی هینەک هەلبەست خوێندن و شاهی بوون و چیرۆکا پازێ تەباخی بوو هات بیرامە ولو پیرۆزباییên pazê tebاxî û nizam çi got nerîna wî pirsî ka nerîna te ser helbestê me ez bêm qey wî pirsî eger ne ew bijî yanî hinek hevalê din be ez dêm qey ew bû ji min pirsî ez çi bêjim yani nav civatê de yî û heval wilo dema pirsa nerîna yekî dikin divê me re hesas nêzîkî meselê bimere wilo pesn û melaqtî û çîrok mirok wan têtin nebe jixwe ez yani ev şiklê helbestê ku ew û sefqan wilo sefqanê Amûdê wilo ez hez nakim yani ez ne ji vê hez kiriye vê stûbê hanê me min çi got me ev got Xwedê wekîlê min û we bi nekêm ne zêde min got hevalê Ferhat tu siyasetê û qarebaliqa îdeolojîk û partîtî tu ji helbestê xwe derxîne û tu vî îslûbê şêwazê tîyatr şanogerî dema tu dixwîne wilo tu pê dire elê û tu hêrs dibî û tu distê xwe û çavê xwe û tu hemû wilo dixe alarmê tu vê jî neke tu vê jî jê derîne û ji xwe ev mûzîkên tê de jî di hundirê tekstê û dervayê tekstê de alîkar tu wê jî jê derxîne tiştê mayî tiştê dimînin ew helbest tiştê mayî ew helbest min vê jê got min negot yani helbestê te xerab in ya baş in ya ne baş in me ev tenê got xeyidî enerî pengijî nizam çi pê hat nema çavî bar da yani li me binere ja mişkila wî jî çi bû ku em yani em ê ji
جوان دفري هاني ده وي بمرور يعني عمتين جبوك بفقر روجافا ام بحفرة بونج دفريكي حياة دفريكي ام داويا بيكابا كي دبون يعني عدم قيولوه وسري ويد برويد رابو مش ام دا قربالك ودنگ كسي ناچ كسي حوالا كي كچك لجمعو نا ولا پشتی وی ام گیهاشتن جه خو مش حوالا كي كچك برسي مو خير ولو خو غيدان دي معدي خو ترشو تعلو كري ولو خو قرمه چاندي چما سلاويه ايگو تويش كان ومچويش كان دي مچكري ايگو تدناب جواتي تا قلت فيج درقين فيج درقين فيج درقين اجتماعي هل بسته وغيدي قلت چما ده نابرا مو خو يعني ولو نقولي ناب جواتي تقو وانا ناب جواتي برسمه هاتي كرن ازي برسمه ناب جواتي بيجم واگر اول بندا مو پسنا يعني اس پسني چي بدم اس پسني چي بدم يعني من سر فيسبوك ولو فيدي مني هاني مداخست براسيس بنا شوبينم لي هنا كاس جمر قوتن كو او پر رخنه و دوكومنت هذا الانسان پر رخنه لكاسين لاوروبا دك اف كاسين كو تشونو اوروبا پر كو رخنه لواندك ما عود خصور اوروبا اف فرهاده مرد دمكي دفش بكي بردابو اندامي بكي شرواني بكي مالاوي ها ساعتای خوش نمادكاري دفش بكي بردا خستور اوروبا اف جدبي اندامي بكي بيسي وروشة يعني حالي اجي فقيرم او جي فقير يعني فقيرتي نعيبه روشة ويا فقيرتي نالي كاربوكو ورا اوروبا ما في سبب يعني نوا بكي مجبور ما رينا ما انا قال لك كس نوا بكي ده رينا ما يعني او اف شكلي هلبستي انجح دنا بكي دور قبول كرن واكيد كس قبولناك يعني كيفي شكلي هلبستي ولو قبول بك ها شيء كس كي قبولنا بك سبب شيء خلق قبول بك ها كس قبولناك يعني لا يعني شو بيجم يعني نهل بس افد شبه قلب تشتا شبه تياتر بس نهل بس شو بغيدين يعني دفجة أبوتشيا بردا بود خواستار أوروبا بدسوينة دي سافجريانا في أوروبا جبر ريتنا چاره سنين ما چاره سيري يا ديمقراطيك وباش كل ركلام اجير بكو اف بكيكي زيدي ويكي هي قالك السنة نوا مديا بكيكي دوان درباي مديا بكيكي يعني وكي ماسية تويش حوزي آوي درخينه وي بمره نویسکار دبن روشنبیر دبن سیاست مدار دبن انا زبير عيدار ويش كنكي تنبوي كي سلام لزبير عيدار بك كي ور لي قهدار بك وك سياسة مدار كي لي قهدار بك كي من دخوازن يعني يا ابن بيسكارين دنا بابا انا كسن حنا خو آبا كرن وبون آبوچي انا حليمو بري كو ببا آبوچي نویسکار بو احمد حسيني بري ببا آبوچي نویسکار بو ليك وبشر دركه بنجي يعني يوي خلق جوان بخوينن والوان قهدار بكن نورمال بس وي ربني فرهادي مردي كيني قهدار بك كيشي جيرو شبكا بخو دام تشو شري بنابراد وشري كسي بشي اوروبا تدبيقية ماتن اوروبا اولو بكيف اخوا ماتن اوروبا يعني هنا كانت بكيف اخوا ايكو هاتن جبو كيف اخوا حوالي وي بيدينا تبرش عبد السلام مصطفى ربيش كافا قرنو شابا بلش نواف روج طارق روج اجدر بيش فرهادي مردي بيش كرم بكن ونجي وك احمد حسيني ورن روجافا شخور بزوجن زاروكا تشيكن شالاكي يال دارخن جيانا خنو بكن اشوا احمد يعني احمد فقر السويدي ويك اسلام اللي بك احمد فقر بايطاليا كي اسلام لاحمد حسيني او يكي وك فرهادي مردي واحمد حسيني فكيكي جوان يعني شوش عسمانه عادي جبو كجيانا وخا بردوان بكن باش يعني نوا فكيكي فكيكي هالبستوان در نخستن هالبستوان در نخستن انا چند هالبستوان حنا اجل بستوان حزك دمكي مثلا حوالي من كمال نجم حوالي من يبري كل تيكلينا برامد قطبية
خمناك أشعل بس يحزكم أزجعل بس يحزكم بس كمال دنابا بحكاكيشي دبو وك في فرهادي مردين ندنفسان وك صفقان ندنفسان شكلتي نوجان براستي نوجان دنفسان هل بس تفهم بو نزير ملا نوافجي هوالي مني بري او جي يعني او اصلا هلبستي الجم اري هناك تشمشتي ولو تقلو مقلو هبون يعني هلبستكي نسري ونبني سربككي نفسان دبو زاين بو چبونا تيبك ودو تيبين دوباره با كا نظام ادوقي بلاف نكر نظام بلاف كر بلاف نكر ليوه كيدن كيدناب فككي ده هلبستاني تنه تنه علي حيدر قيطان دقوتن كو هوداني بيها البستي هبون ده حجمارين كيفني سرخبون جي مهنة تكستيتن حتى دي بجنا استرانا ديروك تكستا ديروك شوان برور علي حيدر قيطان نفس عندي راسنا راس از نزانم يعني تشتكي هالبستواني الجنفيز لامعان هبو فكرة كشت هالبستواني تيدو كشت كردايتي تيدو كشت وداوية علي حيدر قيطان بتبايشي كشت يعني بكاكا علي حيدر قيطان تصفية كري ألي إعلان نكرنا حتى أنا ليه بكاكا بي تصفية كري كيما دماس عفو تشيبو من هالبس كي قهدار ذكر مشي حز ذكر براي علي حيدر قيطان براسي أسلاوا أزجير دشينم أز لدربيسية نافا كاري بكاكا دبوم من هالبستي حسين قيطان قهدار ذكر هالبس نقولوا أري لسر جريلا بو جيانا جريلا وكاني وكفر ودار وجري شروان كرد كشخورد بوان دنابا فان شيا ونوالا دمشن هالبستي حسين قيطان ولو أقواس الناس زقبون أقواس هستيار بون ولو هستي مو دلي مو ولو دهجان مش هالبستي يحذكر عزيزا ما أنا حسين قيطان شتكه لكره از ناس كمش بكي قطبية أنا زانم دنفسينه نانفسينه از يعني هيفيا مش خدي كل في فيديو تماشا بكو وفي قوتنا هاني يعني بجيجوي خوزيا دي سافجر هالبستي لناو هالبستي ولو ايديولوجيا وسياسات وبوليتيك وتشتنولو هالبستي كنت جه نربه وكيم سياسة مرة دكار بحصا سياسة يجي بك دهندري هالبستي اللي بزماني هنري بزماني هالبستي بزماني بارتي وإيديولوجيا وقربالغ وخرجر وريكلام وبروباغانداي حسين قيطان براستي كيف مش هالبستي بير پردهات اگر لجياني بخودي عمري بيدريشك اگر دنفسينه خوزيا هالبستي ديسا بنفسينه ويعني ريخصنا فكي نبري وننها نفسكار هالبستوان رومان نفيسن ولو بنافو دنگ جناف درنكت ويدرنك بجبركو دجمني روشنبيرية فكي وآبو بتشعبكي فرنزم فرقماري للنفسكاري والأدبيات وللروشنبيرية دناري بريجي وصابو نهاجي وصاي روشنبیری هری باش یک کولتیش بکه کیر بک نویسکاری هری باش یک رکلام و پروپاگاندا یا بکه کی بکه هلبستوان هری باش ای وکی شواز فرهاد مرده و ناوی ویچی صفقان عموده او ملکو آلاوین پکه دواری روشنبیریه ده و نویسکاریه و هلبستوانیه ده افن اگر هناك دم كسي دن هفن وندكارن جمر بيشن يعني بنامه بكومنت حتى مجارة كيدن حتى خلقه كيدن دناوا خير وخوشيه ده بمين